ورا العماية. זה לא מראה שמדינה מתוקנת, זה מראה. היו אזעקות, זה משהו כולם שלנו. הלכנו מתחת לתקרה, עמדנו אני והמטפלת. ואחרי שכל היה שקט, כאילו חיכינו כמה דקות. אני באתי לסלון לראות בטלוויזיה, לראות מה החדשות. והיא נכנסה לחדר ופתאום היה בום ענק. וישן פה אש ואבק וכל הבית, והיא נפלה כנראה מההלם, מהפחד, לא יודעת. קיבלה מכה בישביים משהו, כנראה נפלה חזק. עכשיו לקחו אותה לבדיקה בבית חולים. ואתם רואים את התוצאות. الله أكبر. هيها ولعت. الله أكبر الله أكبر الله. الله أكبر.
من حرب الإبادة والتدمير العشوائي، إلا أن مجاهدينا كانوا ولا زالوا لقوات العدو بالمرصاد، فنفذوا عشرات العمليات ضد قواته على مدار أكثر من أسبوعين في جباليا ورفح وبيت حانون وفي كل محاور العدوان والتوغل. وكان آخر هذه العمليات عملية مركبة نفذها مجاهدونا عصر اليوم السبت شمال قطاع غزة، حيث استدرج مجاهدونا قوة صهيونية إلى أحد الأنفاق في مخيم جباليا، وأوقعوها في كمين داخل هذا النفق وعلى مدخله، فتمكنوا بفضل الله وقوته من الاشتباك مع أفراد هذه القوة من مسافة 0، ومن ثم هاجم مجاهدونا بالعبوات قوة الإسناد التي هرعت إلى المكان وأصابوها بشكل مباشر، ومن ثم انسحب مجاهدونا بعد تفجير النفق المستخدم في هذه العملية بعد أن أوقعوا جميع أفراد هذه القوة بين قتيل وجريح وأسير، واستولوا على العتاد العسكري لها.